मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद जिले में सूती थाना क्षेत्र के चंदर मोड़ पर 34 किलो गांजा के साथ 3 युवक गिरफ्तार। मुर्शिदाबाद जिले के सूती में काफी हलचल है। मुर्शिदाबाद जिले के सूती में काफी हलचल है। एक गुप्त सूचना के आधार पर जंगीपुर पुलिस जिले के अंतर्गत सूती थाना पुलिस के ने नाकाबंदी के दौरान 3 युवकों को गांजा के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों के नाम बापन सरकार, प्रेम शंकर पोद्दार और देबू विश्वास हैं, जिनमें प्रेम शंकर पोद्दार का घर पूर्वी बर्दवान जिले के मेमारी थाना क्षेत्र के मीमो गांव में है, जबकि अन्य 2 उत्तर 24 परगना के गोपाल नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। गिरफ्तार लोगों के पास से कुल 34 किलो 670 ग्राम गांजा जब्त हुआ। गिरफ्तार लोगों को बुधवार को बरहामपुर की विशेष अदालत में पेश किया। उत्तर बंगाल से दक्षिण बंगाल गांजा लेकर जा रहे लाल रंग की कार की तलाशी के दौरान 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। गांजा जब्त कर लिया गया है। सूती पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि गांजा तस्करी के इस गिरोह में कोई और तो शामिल नहीं है। मुर्शिदाबाद जिले से सुभाष मंडल की रिपोर्ट। সোর্স লাগানোই থাকে, তো এটাই খুব ভালো আমাদের জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুতি থানা একটা কাজ করেছে। ডিফারেন্ট ইনপুটস নিয়ে নাকা চেকিং যখন হচ্ছিল, রেগুলার আমাদের নাকা চেকিং চলে চাঁদের মোড় টোলের ওখানে। তো এই গতকাল 4:30টার সময় আমরা যখন চেকিং করছিলাম, তখন সাডেনলি একটা গাড়ি, লাল কালারের গাড়ি আমরা পেলাম। ওখানে আমরা সার্চ করলাম, তো ডিকিতে আমরা প্রায় 34.600 গ্রাম সিমস টু বি নারকোটিক্স মানে গাঁজা আমরা এটা পেলাম। গাঁজা পেয়ে তারপরে 3 জনকে যে ওখানে গাড়িতে ছিল ওদেরকে অ্যারেস্ট করার জিজ্ঞাসাবাদ এখন চলছে। আমরা পুলিশ কাস্টাডির জন্য 10 দিন কোর্ট থেকে লনেট কোর্ট থেকে চেয়েছি। এরপরে ইনভেস্টিগেশন প্রসেস চলবে, যে আশা করি আমাদের এই ইনপুটটা আরও ভালো করে দিতে পারবো ইন্টারোগেশন করার পরে। এর আগেও স্যার বহুবার উত্তরবঙ্গ থেকে গাঁজা দক্ষিণবঙ্গে তারা যেমন রিকভারি করেছে, উত্তরবঙ্গে কি মেন যে গাঁজাগুলো আনা হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গে মানে পাশা করার জন্য? এই ব্যাকওয়ার্ড ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজেস ব্যাপারে আমরা আগেও অনেক আমরা ইনভেস্টিগেশন করেছি, যেখানে ওই শিলিগুড়ি উপর থেকে মানে কুচবিহার আর আমাদের ডিফারেন্ট স্টেটস থেকে মোস্টলি এই জিনিসগুলো সাপ্লাই হয়। আর আমরা ডিফারেন্ট সোর্স ইনফরমেশন পেয়ে এই অ্যাকশনগুলো করি।